Sa kuha sang CCTV video makitaan nga nagtabok ang motorsiklo nga ini sa Coastal Road nga sakop sang Barangay Guaan, Laganas, Iloilo kahapon sang aga. Paglabot sa piyak nga lane, gulpyada lang ini nga ginbungguan sa nagahagunos nga motorsiklo. Sa investigasyon sang kapulisan, halin ang nakabunggo nga driver nga si alias Ladio sa Dumangas, Iloilo kag pakadto sa syudad. Nasa right lane ining si alias Ladio hanggang sakay sa scooter. Samtang ining si alias James, halin siya sa Barangay Road o kung do footwalk ni siya. Good nga mag-approach siya sa National Road. Resulta, nakaangkon sang pila sa ulo si Ladio nga ginabulong pa sa ospital, samtang si James may mga gasgas sa lawas. Ginahulat pa sang kapulisan nga mag-atubangay ang duha kaangot sa insidente. Makita sa video ang mga residente kag emergency responders nga nagabulig sa 3 ka lalaki nga dugoon sa dalan sa Barangay Kubay na Putan, Sibalom, Antique. Makitan man sa unhan ang duha ka natumbang nga mga motorsiklo. Natabo ang aksidente Lunas sang kaagahon June 9. Tinunada ni siya sa radyo. Suno sa Sibalom Police, ginkilala ang mga rider nga Sunday alias Mar kag alias Ben, upod ang angkasini nga si alias R. Lunsay ginbawian sang kabuhi ang mga biktima, tugas ang naagom nga mga pilas sa nagtabog bangod sa mabaskog nga impact. Puro gisanda na kain lang rito sa area nga to may street light man pero diretso lang nga dalan. Iga pinagusto lang siguro maka-drive ra. Agang sakit lang ato ma'am kay puro gisanda ura di mga helmet. Padulong sa Bilison si alias Mar, samtang pakadto naman sa San Jose Sunday alias Ben sa natabo ang aksidente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa. Buenos Visayas.